श्रोता वैष्णव मान चरण प्रणति निवेदन करी श्रीमद् भगवद गीतार सप्तम अध्याय श्लोक नंबर 11 में पाठ करिए जाऊे आरंभ करुचे। सप्तम अध्याय ज्ञान योग श्लोक नंबर 11। बलम बलवतम च अहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामस्ति भरतर्षभ बलं बलवतम च अहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम अस्ति भरतर्षभ। श्लोक अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मु बलवानंकर काम राग विवर्जित बल अटे। बल एवं मु धर्मनीतिंकर विरुद्धाचरण न करुथिबा जौन जीवन बा कंदर्प अटे। आम शुणुले भगवान किपर अर्जुन कहते बीजमं सर्वभूतान विधि पार्थ सनातन। एमती मुझे प्रत्येक जीवंकर मुझे बीज, मुझे पिता बा मु हूँ मूल। अच्छा आउ बुद्धि बुद्धिमता अश्विनी तेज तेजस्विनी। बुद्धि मान भितर मु हूँ बुद्धि। क्यों बुद्धि? जो बुद्धि कृष्ण सेवारे लगुच। मु समस्त बिजनेस करवा, डकैत करवा, चोरी करवा। आम जी जन चोरी कर भगवान बुद्धि दौरान, भगवान मु कौ बुद्धि दौर मुझे जड़े चोरी करवा, गोटे झील को भल पाइबा, पुओ को भल पाइबा, क्या कति माने जो खराब गुण सब भगवान नुहे। भगवान कहले मु यही बुद्धि, कौ बुद्धि? जो बुद्धि कृष्ण चेतनाशील लगे, जो बुद्धि मो गति की जो बुद्धि द्वारा जीव जन्म मृत्यु चक्र उद्धार पाइब से बुद्धि हूँ मोर। जमी शुणुचे जिते के अपराध युक्त कार्य एटा सरकार नुहे। बस जोटा प्रजा मान कल्याण हम एटा सरकार नीति कर जो न मानिक जो कम कर कौन कर आईन विरुद्ध काम कर। प्रजा जनकर चोरी कर सरकार आदेश दिंता चोर मान जेल कहीं नि ये सरकार नियम जेल के नौ सी तो प्रजा, ये तो प्रजा। जे चोरी जार चोरी करुच्ची सी भी प्रजा, जे चोरी करुच्ची सी भी प्रजा। से नागरिक नुहे कि? अच्छा गोटे नागरिक कह आम तो भारत नागरिक, सी भी भारत नागरिक, आम चोरी कर कौन असुविधा? यदि यहाँ कह जाए ये संभवपर कि? ताले आईन विरुद्ध काम जोड़ा करा सरकार नुह। एटा हूँ तुम व्यक्तिगत बुद्धि, तुम व्यक्तिगत बुद्धि द्वारा कौन हो ना तुम विपद पड़ो। सरकार तुम व्यक्तिगत बुद्धि खटाऊच, सरकार तुम धरी नहीं कौन कर जेल पर अच्छे। आईन की न मानिले आईन विरुद्ध सरकार नियम जोड़ा को सरकार नियम न मानिले आम कौन सरकार द्वारा दंड पाइबा। से भगवान नियम न मानिले से हूँ बुद्धि कौन? ये आम व्यक्तिगत जो स्वाधीनता दी जाए। ये जो लोक भावुं ना जी चोरी कर मुंडे भगवान बुद्धि दौरान। जन को साहाଯ୍य करले मन जन गोटे लोक पानी बुड़ी जाऊँ। एवं देखुना किए गोटे छोट पिला माने कौन करुचे यदि कौन तार बुद्धि द्वारा उद्धार कर दौचे के राष्ट्रपति प्राइज मिलूँ। मिलूनी साहसिकता प्राइज मिलूँ। अच्छा से लोक मारिदे जन को तो प्राइज मिल ना जेल जीव कौन कर जेल जीव ना नहीं? ताले आम कह ना ये बुद्धिटा भगवान देले। भगवान कह दे मुझे बुद्धि मान मुझे बुद्धि जो बुद्धि द्वारा से मत बुझीपार। कल तेज शक्ति कले मुझे कौन
ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ହଉଛି ମାନେ ତପସ୍ୟାର ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ମତା ଆସୁନି ତେଜ ତେଜସ୍ୱୀ ନାହମ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆପଣ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ତେଜସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ତେଜ ଆପଣ ବଳ ଆପଣ ନୁହେଁ ନା ଆଉ କାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି? ମୋ ବାହୁ ଯାହା କରୁନି ମୁଁ ବଳ ଖଟେଇକି ଏହା କରିଦଉଛି ମୋ ବଳରେ ମୁଁ ଏଟା କରିଛି ନା ହଉନି ମୋ ବାହୁ ବଳରେ ମୁଁ ଆମେ ନ ଖଟିଲେ ଭଗବାନ ଦେବେ ଖଟିବା ପାଇଁ କିଏ ବଳ ଦରକାର ନା ବଳଟା ମୁଁ ଖାଉଛି ବୋଲି ହଉଛି ନା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସିନା ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛି ଯେ ବଳ ଏଟା ଆପଣ ନା ଆଉ କାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ବଳ ବଳ ଲୋକଙ୍କର ବଳବାନ ଲୋକଙ୍କର ବଳ କିଏ ଆପଣ ନା ଆଉ କିଏ ଆପଣ ସିନା ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ଭଗବାନ କାଟିକି ପଳେଇବେ ଅର୍ଜୁନ ଆମର କଣ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଅର୍ଜୁନ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ହେଲା କଥା ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ କାମ କରୁଛେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ଏ ବଳ ଖଟଉଛେ ବଳ କାହାର ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ କାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସଂସାର ଜୀବ ଯାହା ଯାହା କରୁତା ବଳ ଖଟେଇଛି ନା ତା ବୁଦ୍ଧି ଖଟଉଛି ବଳ ଖଟଉଛି ଭଗବାନ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ମୁଁ ବଳ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହିଲେ ବଳମ୍ ବଳବାନ ଚ ଅହಂ କାମ ରାଗ ବିବର୍ଜିତ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ବଳ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବଳ ଦେଇ ବା ମୋର ବଳ କୋଉଠି କାମ କରୁଛି ବଳ ବଳ କୋଉଠି କାମ ବଳବାନ ବଳବାନଙ୍କର ବଳ ଅହଂ ମୁଁ କଣ କୋଉ ବଳ ନା କାମ ରାଗ ବିବର୍ଜିତ ये जो धन संपत्ति में देखुचे ये द्वारा ये कृष्णकर नुहे माने ये कृष्णकर उपयुक्त नुहे भगवान कहीदेले कौन कौन ना काम राग विवर्जित कामना राग मान हूँ आसक्ति मोर जो मो बल कौट जन देख मो बल कौट देख ना जहाँ कामना ना जहाँ कौन आसक्ति नहीं मन तुम ठार आसक्ति कौन आसु से देख आम जो भक्ति मार्ग न आसते आम के आसक्ति थिला जो आम भक्ति मार्ग आसिले आम आसक्ति आस्ते आस्ते कमी जाऊँ अच्छा से जो कमी जाए से जो शक्तिटा किए दौर कहले मु धनपति शरीरपति परिवारपति समाजपति आम आशा आस्ते आस्ते आसक्ति कमी जाए ना नहीं से आसक्ति तो कमु सी जो बलटा किए दौर कहले मोर बलटा हूँ कौन ना राग काम राग विवर्जित मु समस्त को बल दौनी समस्त को बल दे था दिव्य बल होता से तो मत पाई जाते ना मुझे बल दौर जो मान कौन काम राग राग आसक्ति विवर्जित बल हूँ मु आम देखु गोटे लोक एत बैरागी सी चाकरी छाड़ दौर घर द्वार छाड़ दौर आमर आसक्ति छाड़ुनी सी छाड़ दौर तो किए दौर कहले ता भी जो आसक्ति त्यागटा देखुच मु रही से बलटा मुझे प्रदान कर आम साधारण लोक जिन जन्म है आम भी से जन्म हेलु साधारण लोक जहाँ कर आम भी से करते ये करुच्चे किए प्रभुपाद पचारे ना प्रभुपाद आप बहुत माने आप आंदोलन कले ओ प्रभुपाद कौन पचारे कहले आप एत बड़ आंदोलन कले सक्सेस हो गले से मीडिया वाले पचारे प्रभुपाद मु सक्सेस महाप्रभुंर इच्छा सक्सेस तमाने कौन बलटा क्या किए 70 वर्ष बुढ़ा कहल कौटी एत बल आसला रोषे करदे नाचे डेइबे कीर्तन करेंगे लेखिए बुढ़ा गरा तो टोका गुड़ाक 25 वर्ष 20-25 वर्ष होती केते घंटा शोला पर पुणी ढोले हो 70 वर्ष वृद्ध कौन 2 घंटा शोले तुम 8 घंटा शोक भी तुमको निद हो बल कार कहले काम आ कौन आसक्ति विवर्जित बलटा मोर मु समस्त बल दौनी मु यही मान बल दौर जहाँ कौन कामना ना कि आसक्ति ना से जो कामना आसक्ति जो
କାମ କରୁଛି ବଳଟା, ସେ ବଳଟା ହଉଛି ମୋର। କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ରାବଣ ପାଖରେ ଯୋଉ ବଳ ଥିଲା ସେ ବଳ କଣ? କାମନା ଯୁକ୍ତ ବଳ। ରାବଣ ପାଖରେ ବଳ ନଥିଲା କି? ଆରେ ରାବଣ ପାଖରେ ବଳ ନଥିଲା, ସେ ରାମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ କେମିତି? হ্যাঁ ভগবান সହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତ ସହଜ କି? କହିଲେ ସଂସାରୀ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବଳ, ରାବଣ ଭଳିଆ ବଳ। ସେ ବଳ କଣ? ଆଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ। ରାବଣର ବଳ କଣ ଆସିଲା? ବିନାଶର କାରଣ। ମୋ କଣ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସୀତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ତ୍ରିଭୁବନ ପତିକି ପାଇଗଲା। ସୀତା ମାଙ୍କୁ ତ ଧରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇ ଭିକାରୀ, ମାନେ ମତେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଦିଗପାଳ ମାନେ, ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ। ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ତମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି କଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣି ତୁମ ନଉଛି, ମାନେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟବାନ ନା, ତୁମେ ମୋ ଭଳିଆ ପତି ପାଇଲ। ତୁମ ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲ ବନବାସ ସାଙ୍ଗରେ। କହିଲେ ଏଇ ବଳ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର। ଏ ଯୋଉ ବଳ ଅଛି, ଇଏ ବଳର ଦୈନ୍ୟତା ଗୁଣ ଆସିବ ନା। ମୁଁ ଖଟିଲି, ମୋର 5ଟା ପୁଅ, ମୋର 10ଟା ପୁଅ, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗାଡି ଘୋଡା ମଟର, ଏଇ ସବୁ ମୁଁ କରିଛି ବାହୁବଳ ନଗେଇକି। କହିଲି ସବୁ, ଆରେ ତମର ଯଦି ବଳ ଯଦି ଅଛି, ଖାଲି ପବନ ଅଟି ଯାଉ, ତମେ ଦେଖିବ କଣ ବଳ ଅଛି ତମର। ଭିତରେ ପବନ ଟା ଯାଉଛି, ଯଦି କୋଉଠି ଅଟିଗଲା, ତମ ବଳ ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, ତ ପିଠି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ବଳ ସେଠି ବାହାରିବ। ବଳ କୋଉଠି, କେତେ ବଳ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। କହିଲେ ରାବଣ ପାଖରେ ଯୋଉ ବଳ ଥିଲା, ଇଏ ବଳ କଣ? ଏ କଳ କଣ ନା କାମନା ଯୁକ୍ତ ବଳ। ଏମାନେ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ କଥା ବଢେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ସୁଖୀ ହେବେ, ପରିବାରକୁ ସୁଖ ଦେବେ, ଏଇ କାମନା ଯୁକ୍ତ ବଳ। ଇଏ ବଳରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ଇଏ ବଳ ହଉଛି ବିନାଶକାରୀ ବଳ। ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ସାଧୁ ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲେ। ପ୍ରବଚନ ଦେଲା ସମୟରେ ସେ କହିଚାଲିଲେ, 7 ଦିନ କାଳ ପ୍ରବଚନ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଧନ, ଯେଉଁ ଭୂମି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନ ଲାଗିଛି, ସେ ଭୂମି ଭୂମି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ସେବା ନ ଲାଗୁଛି, ସେ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଧନ ଭଗବାନ ସେବା ନ ଲାଗୁଛି, ସେ ଧନ ଧନ ନୁହେଁ। ପ୍ରବଚନ ସରିଲା 7 ଦିନ କାଳ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଖାଲି ଏଇ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, 7 ଦିନ କାଳ କଥା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ସତ କଥା କହିବ। କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଛ କହିବେ କି ଲୋକ? କହିବେ? ଆଚ୍ଛା, କାହାର କେତେ ଜମି ଅଛି? ଭୂମି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। କାହାର କେତେ ପୁତ୍ର ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଯାହାର ମାନେ ସାଧୁଙ୍କ କତିରେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସତ କଥା କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ସେଇ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ଧନୀ ଲୋକ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି, କଣ ନା ତୁମର କେତେ ଧନ ଅଛି? ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଭାରି ମାନେ କୁଚୁଟିଆ ଲୋକ, ଇଏ କିଛି ହାତରେ ଭାତ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାତ ଜୋର ଟେକି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ? କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ହିସାବ କରୁଥିଲି। ଗୋମାସ୍ତା ତ ଥାଆନ୍ତି ନା, ଶିଶୁ ଲେଖୁଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଲେଖୁଥିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି କଣ। କହିଲେ କହିଲେ ମତେ 30 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ମୋର। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜମି ଅଛି? 2 ଡିସିମିଲ୍, କିନ୍ତୁ ତା ଜମି ଅଛି ବାଟିକା ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି। ସାଧୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 2 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ପୁଅ? 5 ପୁଅ। କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ।
साधु सेठू गाँ लोक उठिले आज्ञा देखु ये तो सबू मिछा आरी पाखरे ये आम जानी आम जिते समस्त कहले ठीक जार जा कहीदे कि ये कौन सब मिछ कथा कह सकले ये हूँ एक नंबर कौन मिछुआ आर धन संपत्ति प्रबल देखते केते टंका रखी आर आम आउ कि देख न देख तार 5टा पुओ सब मोर गोटे पुओ शुणु साधु पचारे जो बाबा तुम समस्त विरुद्ध कहले गाँटा सारा लोक गाँ सारा लोक कहते तुम्हें गाँव हूँ जमीदार तुम्हें कह मो पाखे मात्र 20-30 टंका अच्छे कहला आज्ञा मु सत कथा कहूँ मु मिछ भी कहूनी हे हाँ पूरा घुंगुड़ी हाथ मारदे हाँ से काढ़ी दियो टोपी काढ़ी देले तो छाड़ी हाँ कहले देख आपण जहाँ कहले मु निराट सत कथा कही कहले एत टाँग तुम रोज गाँटा सारा लोक तुम गाँव किणीदेव तुम कह 30 टंका अच्छे आपड़ कहले जो धन भगवान सेवार लगे से धन धन नुह मोर कौन हम मुझ कथा अनुसार जाकि देखुची मोर गुमास्ता को पचार देखिलु केते हुंड्रे पैसा मुझे पकई जाइए सब चेंज करके मो जीवन काल भितर सब अचल आम खाली पितामर प्रभु देखिए सब अचल पैसा 25 पैसा चलुनी से सब पकाउं हाँ कहले मो जीवन काल भितर मैं 30 टंका मात्र पकई ठाकुर जो जाइए केते कष्ट मष्ट 30 टंका बढ़े आपण कह जो धन भगवान सेवा लगे नहीं धन धन नुह आमर ये धन कौन है से धन 30 जीवन काल 30 टंका कहले अच्छा आपण मु कहनी आपण प्रवचन देले जो धन भगवान सेवा लगे नहीं से धन नुह मोर ये धन कौन हम मत से 30 टंका तुम पुओ कौन समस्त 5 पुओ तुम कह गोटे पुओ कहले 4टा जांग मो बालुंगा कहीं मान ना ये गोटे पुओ कहले गीता भागवत पढ़ुची संध्या बेला टिके से मोर गोटे पुओ आ जो पुओ कृष्ण सेवा लगुन से पर किसी लाभ नहीं साधु कही दुर्योधन कृष्ण भजन कर 100 पुत्र थे कार धृतराष्ट्र से पुत्र पुत्र नुह खाली पिता कष्ट दे मर जो पुत्र भक्ति मार्ग न आसिले या ड्यूटी से खाली पिता पीड़ा पिता खाली कष्ट पाइबे कहले धृतराष्ट्र मरी अंध थे पुत्र अंध हेले मरिया पर्यंत दुख सारा आ मोर दुख कौन ये 4टा पुओ ठीक जी सी गोटे कथा मानुचे गीता भागवत पढ़ुची से तो पुओ आज एत जमी कौन कह 2 डिसिमिल आज्ञा सबू जमी मो ना ये शिव मंदिर करने कौन कहते मत मागिला गवर्नमेंट नार ना पैसा मिल ना गाँ पिला कमिटी पिला आसी कहले मु 2 डिसिमिल जगह देती शिव मंदिरटा से तो मोर जगह कहते जीवन में जो बल भगवान के सेवा लगुनि से बल बल जो धन भगवान सेवा लगुनि से धन धन नुहे जो पुत्र भगवान सेवा लगुनि से पुत्र पुत्र नुहे भगवान कहले ए कौन ना तापर साधु कहले अच्छा ताले तुम्हें ही प्रवचन शुणुल ये गाँटा सार लोग शुणुल तुम्हें प्रवचन शुणिक स्थिर कर नहीं गल वास्तव यही मोर जीवन कौन संचित भगवान सेवा कारण ये गोटा मृत्यु पर ये किसी काम लगे तुम्हें कोटी कोटी टंका रखीदे भी ये 30 जी भगवान सेवा लगी से ही जीव कौटी मृत्यु पर आत्मार से सपोर्ट ये गुड़ा सब एटा परिवार सपोर्ट परिवार ग्रहण करेंगे तुम जाए कुकुर बिराड़ी माकड़ बोलू ये तुम किसी काम लगे ना जी सेवा भगवान लगुच से ही तुम कौन ना तुम्हें कौटी स्त्री की मंगलसूत्र हाथ हार दे स्वामी की 5टा सुना माड़ कौन ब्रेसलेट ना कौन कर सुना नाइक सब आउ देख खाली टी सार्ट उपर पकई खाली देखुं एटा किसी काम लगे खाली ये धन धन कारण ए कौन
ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ଏଇଟା ସବୁ ନରକକୁ ନବ, ଦୁଃଖ ଦେବ। କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ପାଖରେ ଯୋଉ ବଳ ଥିଲା ସିଏ ଅଛି କଣ ନା କାମ, କଣ କାମ ବିବର୍ଜିତ। ହନୁମାନ ପାଖରେ ଯୋଉ ବଳ ଥିଲା, ରାବଣ ପାଖରେ ଯୋଉ ବଳ ଥିଲା ସେଟା ହେଲା କାମଯୁକ୍ତ। ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବଳ ଥିଲା କାମ ବିବର୍ଜିତ। ଏଥିରେ କାମନା ନାହିଁ, କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା, ରାମଙ୍କ ସେବା। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ିଲେ, ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ଖୁସି ହେଲେ। କାହିଁ ଖୁସି ହେଲେ ନା ରାମ ତ ମୋ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ମୁଁ ତ କିଛି ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ନା, ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳିବ। ମୁଁ ମତେ ସେ କେମିତି ଧରି ନେଲେ, କେମିତି ଲାଙ୍ଗଡରେ କଲେ, ମୁଁ କେମିତି ବୁଲିଲି, କେମିତି ଆମ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲି, ବୁଝି ହଉଛି ନା। କହିଲେ ହନୁମାନ ପାଖରେ ଯୋଉ ବଳ ଥିଲା ସେ ବଳ ହଉଛି କଣ କାମ ବିବର୍ଜିତ। ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଯୋଉ ଧନ ଅଛି ସେ କାମନା ଶୂନ୍ୟ ଧନ, ନିଜ ସୁଖ ନାହିଁ, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ସୁଖ। ବୁଝିଲେ? କହିଲେ ହନୁମାନ ପାଖରେ ବଳ ଥିଲା କଣ କାମନା, କାମ ବିବର୍ଜିତ ବଳ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଜାମ୍ବମାନ ବସିଛନ୍ତି, ସୀତାମାଙ୍କୁ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, କିଏ କୋଉ ଦିଗକୁ ଯିବେ, ହନୁମାନ କିଛି ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ବବାନ କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଗରୁଡ଼ ଭଳିଆ ବଳ ଅଛି, ଗରୁଡଙ୍କ ଭଳିଆ, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କ ଭଳିଆ ବଳବାନ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ତୁମକୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ତୁମେ ଚୁପଚାପ କହି କଣ ବସିଛ? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମାନେ କଣ ଜଟାୟୁ କହିସାରିଲେଣି, ତୁମେ କଣ ତୁମେ ଯାଅ ସବାରୀ ରିପୋର୍ଟ ନବ କୁଆଡେ ସୀତାମା ଗଲେ, ତ କହିଦେଲେ ନା, ଜଟାୟୁ କହିଦେଲେ ନା ରାବଣ ନେଇଗଲା ବୋଲିକି। କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ପାର ହବ କିଏ? ଇଏ ତ ସବୁ ବାନର ଦଳ ଛୁଟିଆ, ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ବଳ ଅଛି, ତୁମେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ କଣ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇ ପଳେଇବ। ତାହେଲେ ବଳ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ, ବଳ ଖଟେଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ବଡ ସେବା ହେଇଯିବ। ଆମେ ତ ମାନେ କଣ ଜାକି ଜୁକି ହଉଛେ କଣ? ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଲାଗିଲେ ଏ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହବ। ଆତ୍ମା କଣ କରିବ? ଏ ଜନ୍ମ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ, ସମାଜର କେତେ ବଡ କଲ୍ୟାଣ ହବ। ପ୍ରଭୁପାଦ କାହିଁକି ବିଦେଶ ଗଲେ, କାହିଁକି ଆମେରିକା ଗଲେ? କହିଲେ ଆମେରିକାର ଧନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସେବା ଲାଗିବ, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହବ, କଲ୍ୟାଣ ହବ। ମାନେ କାଲି ଗୋଟେ ସେ ଲେକ୍ଚରଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ମାନେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଛେ, ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଡ୍ରପ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଛୋଟ ମାନେ +2 +3 ପିଲା ସେମାନେ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁସାଇଡ କରିବାକୁ, ମାନେ ସମାଜ ଏତେ ମାନେ କଣ, ଆଉ ସମାଜକୁ ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନା ଯଦି ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସେବାକୁ ପ୍ରଚାର ନ କରିପାରିବ। ସମାଜର ସୁଖ କୋଉଠି ହଜିଯିବ। ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ ହଉଛି ଅମୃତ। କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା କୋଉଠି ସମ୍ବଲପୁର ନା କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଛୁଆ ପଢୁଛି, ସେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ କି ଯାଇଛି ରାତି 11ଟାରେ, ମୁଁ ସୁସାଇଡ କରିବି। ମାନେ ସେ 4-5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିକି, 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସବୁଠୁ ଭଲ ପଢୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଆସି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଟା ଭାବୁଥାଏ, ସେ କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟା ଭାବୁଥାଏ ଯେ କେତେ ଜରୁର ଅଛି ଯେ ଆମକୁ କଣ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କଥା ପ୍ରଚାର କରିବା। କାରଣ ସମାଜ ଏଇଠି କଲ୍ୟାଣ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ମା ଟିଚର, ବାପା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନି। ସେ ଯାଉ ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ କଲେ, ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଆସିବା କଥା ସେ ଟ୍ରେନ ଆସିନି। ପାରାଦୀପରୁ ଯାଉଛି ନା ଏ ଟ୍ରେନ, ପାରାଦୀପ ଯାଉଛି ନା ଏ ଟ୍ରେନ, ରାତି ଟ୍ରେନ ଆସେନି,
ये राति 11 घर फेरी आसिकी छात उपरକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ସୁସାଇଡ୍ କରିବି। କଣ ତ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଗ ସହିତ ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ରହି ଖାଲି ଭାବୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି ନା ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି କି? ଏ ଶୀତରେ ରାତି ସାରା ଛାତ ଉପରେ ବସିଛି। ମାନେ ସମାଜ ଏବେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ହଜି ଯାଇଛି ନା, କାହା ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉଟାକୁ ଆତ୍ମାଟା ଖୋଜୁଛି ତାକୁ କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇପାରିବେ। ଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସାରା ମାନବ ସମାଜକୁ କଣ ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ଜୀବିତ ରଖିପାରିବ। କହିଲେ ଜୀବ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା କେତେ ଜରୁରୀ ଅଛି କହିଲେ, ଏଇ ଧନ ଯଦି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଗଲା ସମାଜର କେତେ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣ ହବ। ନହେଲେ ସମାଜ କଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ବିଦେଶ ନ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ବିଦେଶ ଧନ ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତା, କଣ ତୁମେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିଥାନ୍ତେ, କୋଉଠି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେମିତି 108 ମନ୍ଦିର କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତେ, ସମାଜର କେତେ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣ କରିଗଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କାଲି ଲେଟର ପଢିବ, ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପଢିଛ? କାହିଁ ପଢିବ? ହଁ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କହିଲେ? ଏ ମୋର କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ସୁଖ ମାନେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଜୀବ ଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଜୀବକୁ ମାନେ ଜୀବିତ ରଖିବାର ଏ ମୋର କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ସେ। ହଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଭୀମସେନଙ୍କର ଯୋଉ ବଳ ଥିଲା କାମ ବିବର୍ଜିତ ବଳ, ବହୁତ ବଳ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ, ଭୀମ ପାଖରେ ବଳ, ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ବଳ ଯଦି କଣ ଆମେ ଦେଖିବା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଟା କାମଯୁକ୍ତ ବଳ, ଇଏ ବଳ ହଉଛି କାମ ବିବର୍ଜିତ ବଳ। ଜୟରଥ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ପଳେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଭୀମ ସେଇଠି ଜୟରଥ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ପୁରା ରାଗିକି ରହିଥିଲେ ମାରିଦେବା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଲେ ଭୀମସେନ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କଣ ବିଧବା ହେଇଯିବେ, ହଁ ଭଉଣୀ ବିଧବା ହେଇଯିବେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। 5 ଭେଣ୍ଟିଆ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ହେଲେ ନା ବଳ ଥିଲା ୟାଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ବଳବାନ ବା ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ହଉ, ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ହଉ, ଯୋଉ ବଳ ସବୁ ଅଛି, ଏ ସବୁ ଯୋଉ ସମାଜର ମାନେ ନିଧନୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ତାକୁ ଧନ ଦେବ। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ପିଲା ଖାଇ ପିଇ ଭଲ ରହିବେ, ମୋ ଭାଇ ପିଲା କୋଉଠି ଭିକ ମାଗନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲା ସମାଜ ବିଗିଡି ଯାଉ। ଆରେ ସମାଜ ବିଗିଡି ଗଲେ ତୁମେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ? ତା ଚାରିପିଠିରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ତୁମ ପଡିଶା ଲୋକ ଛୁଆ ଯଦି ମଦୁଆ ହେଇଯିବେ, ସେ ତାର ପ୍ରଭାବ ତୁମ ଉପରେ ପଡିବ ନାହିଁ କି? ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଝିଅଟା ଯଦି କଣ ଖରାପ ପିଲା ହେଇଗଲା, ତାର ପ୍ରଭାବ ତମ ଛୁଆ ଉପରେ ପଡିବ ନାହିଁ କି? ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନ କରିଲେ କଣ ହବ ନା, କଣ ଏ କାମଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। କାମଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ କଣ ହବ ନା, ଇଏ ବଳ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ଦବ, ଆଉ କଣ ହବ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବନି। ରାବଣ କଣ ଅଶାନ୍ତି ପାଇଲେ, ସେ ବଳ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିଲା କି? ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବଳ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କହିଲେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କଣ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ନା କାମ ବିବର୍ଜିତ ବଳ, ଇଏ ବଳ ହଉଛି କଣ ସ୍ଥାୟୀ, କାମଯୁକ୍ତ ବଳ ଏଟା ହଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ଏଟା ସମାଜକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନା, କି ତୁମ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଟା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଭୀମସେନ ବଳ କାମ ବିବର୍ଜିତ, କାମ ରାଗ ବଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ। କହିଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବଳ ଆପେ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ।
कौन जोड़ा काम कामयुक्त बल गुड़ा छाँ छाँ नष्ट हो देखुना मरुन छाँ छाँ ना मद पी देले बाटे हेले जाई कोठी बोले कामयुक्त बल रावण कौन कला रावण की मारथला कि उत्पात हल ए कामयुक्त बल जीव कौन कर उत्पात करे ये बल भगवान कर नुहे जो बल उत्पात करुच्ची से बल जान भगवान आठू बहुत दूर अच्छा जो धन द्वारा जो कौन रूप द्वारा जो ज्ञान द्वारा आम कृष्ण को बही कृष्ण पाख दूरे आसुचे से धन से ज्ञान से बल कौन आमको दुख ही दब कहते कौन ये काम और रागर बल को त्याग करी कृष्ण को निर्भर कर कारण तांकर अनुपस्थित बल आपे आपे कौन नष्ट हो जीव तांकर उपस्थित बल केवल नष्ट हबन अर्जुन को रथ उपस्थित अच्छा बल नष्ट है केते केते बड़ योद्धा थिले किंतु से अनेक समस्त बड़ कौन कर नष्ट करदेवे कहले या कर्म पाई पाप कर्म एटा बल सब कौन नष्ट हो कहले कामयुक्त बल तापर कौन कहते धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम अस्ति भरतर्षभ कहते कौन धर्म अविरुद्ध हे अर्जुन मु धर्मर अविरुद्ध काम अटे काम होची कौन माने संतान उत्पादन करवा जो शक्तिटा कार कहले भगवान तो मत जन्म देइछिंदी आ भगवान कहइछिंदी खाली दिन राति कन पिला छ धरिकी माने सी धरिकी बोलु एटा भगवान करे दिन एटा भगवान करे दिन कहउछंदी काम विवद काम अविरुद्ध भूतेषु काम अविरुद्ध जो संबंध जो मैथुन रे कौन हम कामना नहीं से मैथुन होती कृष्ण यदि कृष्ण मैथुन रहते तो सब स्वार्थ भक्त ही जिते तुम अंतर कौन कामना शून्य से समय यदि कंदर्प गला मातृगर्भ को जीव काम काम कौन कौन होती ना धर्म संबंधी मैथुन हूँ मु से कौन कर धर्म पत्नी कौन धर्म पत्नी ग्रहण करियो ओ बाबा धर्म पत्नी धर्म कौन धर्म उद्देश्य पत्नी ग्रहण करा जाए विवाह पूर्व पति कौन नहीं धरी बुलंती ना कोठी एटा आगे धर्म को आखि आगे रखिकी पत्नी ग्रहण करा कहले से कामना हूँ मु वैदिक मतारे जो से काम कौन पुत्रार्थे क्रियति भारजा कहले से कौन अच्छी दी प्रकार संतान आसवे भगवान ये भागवत भगवान केते बड़ सिद्धांत कहते कलिजुग सब कौन किसी कही पार ना कलिजुग कहला माने से कहे कौटी पागलटा बोलता आसिक एत कथा कह कहते काम धर्म सम्मति मैथुन संतान जन्म ग्रहण करा अन्य कार्य पाई नुहे पिता माता उत्तराधिकारी संतान माने कृष्ण चेतना रहे आम ठाकुर अच्छे आम पूजा करछे सेवा करछे आम पर किए हम यदि गृहस्थ एटा चिंता करिवो सी जो संतान आनिबो संतान माने कौन करिवे कृष्ण सेवा करे को अर्थ है ने धर्म अर्थ एटा का पाखर थिला कर्दम्ब मुनि कपिल देव पिता कर्दम्ब मुनि देवहूति हाँ देवहूति स्वामी नाम हूँ कर्दम्ब मुनि हाँ कर्दम्ब मुनि कौन कले जो स्वयं मनु कन्या देवहूति की विवाह करी कर्दम्ब मुनि देवहूति विवाह करेंगे देवहूति के विवाह करे देवहूति स्वयं मनु को कन्या स्वयं मनु कन्या
किंतु शर्त रखिले विवाह करी जे मोर गोटे शर्त तुम्हें जिते बड़े संतान ओ बाबा ठिया कर्दम मुनि इधर विवाह करे को चाहिए देवहूति कहले ठीक अच्छे विवाह करी जे जिते बड़े तुम्हें संतान आशा कर जिते बड़े तुम मोर बीर्ज को धारण कर मु भक्ति जोग साधन करने पड़े तुम पाखे रही मु तुम पाखे सेपट नी जिते बड़े तुम्हें मोर बीर्ज को धारण कर से मु कौन तपस्या कर सी शर्त राजी होते आ जिते बड़े कपिल देव गर्भर रही से पलैले आ तुम्हें के अजा नाती है कि फोन आसला बेले छाड़ी जावाक इच्छा नुह आए कौन माताजी देह खराब ये झील खराब नाती देह खराब झी शिख आश्रम केमती रही खाली भगवान मिले भगवान केमती मिले कहले जिते बड़े ये कौन ना कदम मुनि कहले कर्दम मुनि कहले जिते बड़े तुम्हें मत मो पाखर संतान आशा कर मु संतान देवी आ तपस्या कर पलैले कपिल देव जन्म से पचार से कहीं कहले तुम बाबा तो पलैले तुम्हें मोर एकमात्र तुम्हें चाहिए ब्रह्मचारी होते मत बुझाओ भक्ति जो पिता जो भक्ति जो करने गले भक्ति जोगर महिमा दी थर कही द्वितीय स्कंद भागवत कहते जे विवाह कर मन नहीं मैथिली सुख अच्छी तो अच्छी किंतु केवल कृष्ण प्रीत्यार्थे आ तुम्हें कहला जदि तो संसारटा करदेला गला बाड़े माना मेरी पुता है तार बेंगला के मरिया पर्यटन बेंगला पड़ो ये ना कहले सी गृहस्थ मु नुह सी गृहस्थ पाखे कंदर्प अच्छी जो से मैथुन कर मैथुन मु न था मोर मैथुन हूँ कौन जो मैंने मोर दी प्रकार संतान आसवे भगवान आसवे आगो भक्त आसवे भगवान भक्त जो मैंने मैथुन मैंने कौन गृहस्थ आश्रम रोचे कहले से गृहस्थ आश्रम मुझे से कंदर्प से मान गर्भर भगवान निजे आसवे आउ भक्त आसवे जो मैंने जन्म मृत्यु चक्र उद्धार हे सी आसवे स्वयं परमात्मा ये लीला को प्रकाश करने भी आसवे ये तो मरीजे एति नियम मान ये तो गोटे जन जन रही तो संभाली पारे पुणी आ सागर पलि जाऊँ ये गोटे थर संतान जन्म करने मैं पुरुष स्त्री सहित मिस स्त्री पुरुष सहित मिस ये तो घर भक्ति करेंगे ये बुढ़ा हवा पर्यंत रही छाड़ी नाती नातुणी देखिए सुख छाड़ू नहीं हाँ सिंह छुआ कहीं राजा हो सिंह कहीं राजा करा जंगल कहीं राजा करा मैथुन सुख एक थर वर्ष कर सिंहर कौन बाघ नुह बाघ बल कौन सिंह राजा माने सिंह राजा कहले तुम सेमती भाव पड़ो जदि तो कूल रख यदि कूल तुम्हें कूल कौन रख तुम्हें जो ये धर्म उद्देश्य है ना धर्म उद्देश्य ना तुम्हें तो कौन से छुआ कल तुम पीड़ा देला तुम 14 पुरुष उद्धार करेंगे से कौन 14 पुरुष नरकर पकईदेवे ए बकट बकट छुआ मद पीकी गंजे टाणी बुलुंट ये कौ छुआ कृष्ण से छुआ जन्म देले ये कहीं तू न तृतीय नवम श्रेणी पिला नवम श्रेणी पिला बंधु धरी गला ये सब राक्षस छुआ आसवे इन पिता माता संबंधटा ठीक से ना जानती ना कि सब गुरुकुल ट्रेनिंग निया होता ये सब कहीदेवे ना कौन कले कौ कौन समय मान मनुष्य मानव मान सब नियम अच्छी तुम्हें पशुजनी नुह ना जमी संतान जन्म कर समाज में बर्तमान कौन सब बालुंगा हो गले धान गछ रुआ हवा कथा सब बालुंगा हो गले
ବାଳୁଙ୍ଗା ଯଦି ନ ଉପାଡ଼ିବ ତା ବର୍ଷ ସବୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଧାନ ଗଛ ମରିଯିବ। ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ। ଏଇ ଗୀତା ଭାଗବତ ବାଣୀକି ଯେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରଚାର ନ କରିବ ସମାଜ ସବୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଉଠିବେ। କେତେ ଧାର୍ମିକ ପିତା ମା ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ଏଇ ତ ପିଲା ସନ୍ତାନଟା ତୁମକୁ କମ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ, ବିବାହ ଗୋଟା କମ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ। ଇଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିବାହ କରାଯାଏ ନା। ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଉପଯୁକ୍ତ କଣ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ଦେଇ ସମାଜକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ କରାଯାଏ। ବକଟେ ବକଟେ ଛୁଆ ଯୋଉ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ମାନେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। କାହିଁକି ଏ ଘଟଣା ହଉଛି? କହିଲେ ଏ ସନ୍ତାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଏମାନେ କଣ ୟାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତି ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ସମାଜରେ ପୀଡା ପାଇବେ। ଏଇଟା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଣ ଏଇଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଗୁରୁକୁଳରେ ଏକୁ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଡକୁ। ଗୁରୁକୁଳରେ କଣ କରାଥିଲା? ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ହଉଥିଲା। ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଏ ସଂସାରରୁ ବାହାରି ଆସିବ କି ରହିଯିବ। ସେ ଜାଣିଯିବେ ଯଦି ସଂସାର ଫସିଯିବ ତ କହିବେ ତୁ ବାହାନା। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟର କାପାସିଟି ଆସିବ ସଂସାର କଣ ସଂସାର ତୁଲେଇକି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ତୁମେ ଯାଅ ବାବା ଗୃହସ୍ଥ ହୁଅ। କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ନା ଫୋନ କରିଦଉଛ, ସିଏ ବାଇଆ ଇଏ ବାଇଆ ପାଗଳା ହେଇକି ମରୁଛି। କଣ କରିବ? ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ରେ ବାବା ଇଏ ଗଲେ ମାୟାକୁ ଛାଡିବ ନା, ବାବା ତୁ ଯାନା ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ। ଜାଣିଯିବେ ଇଏ କଣ ଇଏ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରି ଫେରି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବେ? ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତୁ ଯା 25 ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। 25 ବର୍ଷ ଗୃହସ୍ଥ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ରହିବ, 25 ବର୍ଷ ଯିବ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ, 50 ବର୍ଷରେ ଘର ଛାଡିବ। ଇଏ 70-80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନାକିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ବୁଢୀ କାନ୍ଦିବ, ଓ ବାବା ଖାଲି ଫୋନ ଆସିଗଲେ ମନ ବିଚଳିତ, କଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମେଡିକାଲ। ଆରେ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଆଉ ତୁମେ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନା। ତୁମେ କାହିଁକି ସେଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛ? ତପସ୍ୟା କରି ମାନବ ଜୀବନଟା ତପସ୍ୟା ଯାହା ତ ଗଲା ଗଲା। 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ ସବୁ। 50 ବର୍ଷ ପରେ 40 ବର୍ଷ ପରେ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଆସିବେ ଦେହକୁ। କିଏ? ରୋଗ 40 ଡେଇଁଲେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ସେ ସମୟ ସେଠି ରହିଲେ তুমি ଦୁଃଖ ପାଇବ, କେହି ପଚାରିବେ ନା। ମଠରେ ରହିଲେ କିଏ ପଚାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ନାପଟେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଫୋନ ଦେଖୁ କାଲି ଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି କଣ କରିବେ, କଣ କଲା ମାତାଜୀ ଦେହ ଖରାପ ଚାଲିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଯଦି ତ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବିତେଇବା, ନିୟମ ଅଛି। 50-51 ମାନେ ବନକୁ ଆସିବ, ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଅବସର ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା ବିତେଇ ଦବ। ଆଉ ଏଇଠି କାହିଁ ଚୁପ ଚୁପ ଫୋନ ଫାନ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବନ୍ଦ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଆସିଲେ ଜନ୍ମେଜୟ ଆଉ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବି ନଥିଲେ, ପୁଅ କଥା ଭାବି ନଥିଲେ, କିଛି କାହା କଥା ଭାବି ନଥିଲେ। এই হচ্ছে ଭକ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ବାସ୍। କାରଣ ଏଇଠି ଆମର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଠି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ନା। ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତିନି ଗୁରୁଦେବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ଚଳିବେ, ୟାପରେ କଣ ତାପରେ କଣ କଣ ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ଭାଗବତରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ କଥା ଉଠେଇ ନଥିଲି ନା କନ୍ୟା ରାଜ୍ୟ କଥା ଉଠେଇ ନଥିଲି। କହିଲେ ଆତ୍ମାର କଣ କଲ୍ୟାଣ ହବ, ଆପଣ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ମତେ। ତୁମେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ଚଳିବେ, ମରିଗଲା ପରେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଯେମିତି କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛ,
दमो तो आसिला चापड़ा पके कमिटमेंट करियो सेठी तुम पळै मो पिला छके बसी हैं करिबो सेठी कल किछि केवल कल खुशम 51 हला माने तुम मठवासी जो पळे से ए समय रे कल कुसुम भजन कर जीवन पळे पूर्ण शरणागति हे जो कहते न आसिला कहते उत्तम पितांकर दुई प्रकार संतान गोटे कृष्ण भगवान को आणवे आ भक्त आणवे ये मन उत्तम पिता उत्तम पितांग गर्भरु भगवान सिंहण प्रकट हेबे उत्तम माता उत्तम पिता आवश्यकता अछि देवता माने आसीबे कौन से छुआगुड़ा ये देवत बड़े एते सुंदर व्यवहार से भक्त भावी थे स्वाभाविक गुण समाज पर कौन कर प्रभाव पकाए से केते सुंदर कथा कहते धीरे धीरे कथा माने तांकर माने माने तांकर व्यवहार अलका लोकों पर प्रभाव पकाए व्यवहारिक गुण परिवर्तन है जो भगवान कहते तुम भावुच कि खाली जी जौन सुख कला मु ता संतान मु कहले कौन ना काम कौन कहते जे धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम अस्ति भारतस्य जो जो कौन सुख रे धर्म नहीं धर्म को जो माने धर्म पाई पत्नी ग्रहण करुना देनी से कामटा मु नुहे क्वेश्चन ना भगवान ता मुंडे तो बुद्धि देले या करे से आकार भगवान बुद्धि दियंती ना बुद्धि जीवर स्वाभाविकता आसे पशु पक्षी मान कौन भगवान कह आम सीना आम भीतर बुद्धि अच्छी आम कह या कला पशु मान तो बुद्धि अच्छी से संतान जन्म कर एटा प्रकृति स्वाभाविक कृत एटा कौन प्रदान करता है कि मनुष्य भीतर जो विवेक ज्ञान अच्छी से बुद्धि खटेब जे ये सुख रे मो पाई केते कौन ठीक केते भूल ये कौन कहते ये बल कौन आपण कर कल हाँ मोर बल जो बल कौन जो बल काम युक्त से बल मोहन काम विवर्जित बल मो आ कौन काम अस्ति भारतस्व धर्म अविरुद्ध धर्म विरुद्ध काम जे से मु नुह जे धर्म पाई ग्रहण करुचंदी से होचे मु एक भक्ति ठाकुर गाउछंदी आमार बलिते प्रभु आर कुछ नहीं आमार बलिते प्रभु आमे तुम्हारी आमार मात्र पिता बंधु भाई तुम्हारी आमार मात्र पिता बंधु बंधु दारा सुता सुता तब दासी दास बंधु दारा सुता सुता तब दासी दास सेइत संबद सबे आमार प्रयास सेइत संबद धन जन गृह दारा तुम्हार बोलिया धन जन गृह दारा रक्षा करी आमी मात्र
सेवक बलिया रक्षा करी आमे मत सेवक हइया तुम्हार କାର୍ଯ୍ୟରେ ତରେ उपार्जिव धन तुम्हार କାର୍ଯ୍ୟରେ ତରେ तुम्हारा संसार व्यय करिब बहन तुम्हारा संसार व्यय करिब बहन कहते आमार बलि ये बल बुद्धि जहाँ सब अच्छी भक्ति ठाकुर आमर किसी नुह ये हूँ कौन ना आमार बलि तो प्रभु आर किसी नहीं तुम्हें तो आमार मात्र पिता बंधु भाई अच्छा दी मोर किसी आप सब किसी सब किए ना बंधु द्वारा सुता सुत मुझे बंधु बोली भावुची मोर जे स्त्री मोर जे पुओ मोर जे झील तब दास दासी मुझे यहाँ शिखाऊँ तुमको सी मैंने मत मिली आप तुम दास हूँ तुम दासी हूँ तुम सेवा मत यहाँ कौन मिली मु कहूनी मत तुम कौन सब दिन 56 कोटी भोग दियो बर तुम्हें भगवान को दियो भगवान दास ही तुम सुखी रहो कहते रक्षा करी जे से तो संबद सबे आमर प्रयास प्रयास मु करुची मोर पुओ मोर झील मोर स्त्री की तुम दास दासी हाँपाई मु चेष्टा करुचे केमती कौन आपण सेवार लगेबी हाँ आ कौन ना धन जन गृह द्वारा तुम्हारा बलिया धन और जन जा अच्छी एटा मोर नुह आपणकर मु भावी नहीं रक्षा करी आमे मात्र सेवक हइया आमे मंदिर दायित्व नु ना आमे मंदिर दायित्व तुम घर घर दायित्व ना भी मठ मंदिर जी दायित्व भी अच्छी ना नु नहीं कि बार पूजा हम केमती घर हम कोई पैसा आसो कहे किंतु कार सेवक बोलिया आप मालिक सी सेवक आम सेवक भरी तुम बंचिया पड़े आ तुम मालिक हो जाओ ना ये तुम ये तुम मालिक हो जाओ भक्ति भक्ति सिद्धांत ठाकुर शिष्य थे इलाहाबाद ना गोटी दरमा पाइबे जिति दरमा पाइबे आनिक गुरु महाराज देदेव गुरु महाराज तुम पचार तुम सब दे तो पिला छुआ एटा आपणकर दायित्व ना जी खर्च से महाराज को मागी ने तो महाराज अरे तू सब दे पिला छुआ केमी चलिए आर तो कौन एमती भाव हो डाकिबे माताजी को डाकिकी कौन कौन दरकार अच्छी देवे पैसा माने ये आत्मसमर्पण कहते कौन धन जन गृह द्वारा तुम्हारा बलिया रक्षा करी आमे मात्र सेवक आपण को धन मु खाली सेवक बर्तमान तुम्हें बा सब धनी हो भगवान कल तुम सेवक आमे जो भाया भक्त ए नदेले से कौटी आने छा ना फोन कर डाकिबे ना पैसा दियो कल ये भाव भक्ति हम ना तुम्हें तुम्हें पछे दौड़ किए पैसा मुझे देखुची ना किए किसी दे दूसरी भावुँ आमको सब फोन करते आमको पचारते अरे तुम्हें कौन तुम धन कृष्ण सेवा तुम उद्धार हम अभिमान आसो कारण आम दौचु ना कहले नाई ना ये भावना त्याग कर ए धन जन गृह द्वारा तुम्हारा बोलिए रक्षा आम कौन रक्षा यदि धनटा भगवान कर सेवा तुम लगा तुमको आम कौन दस्तर फोन कर तुम्हें सेवक हो तुम्हें सेवक हो धन कृष्ण कर पत्नी पुत्र यीशु भगवान कर तुम्हें दास बापा नैब गृह रही तुम्हें गोलक धाम पलैब
कहते तुम्हारा कार्य तरे उपार्जिव धन गृहस्थ धन कहीं रोजगार करियो तुम कार्य तुम सेवा पाई भक्ति हम दासता हम केमी प्रभु जहाँ दे आपण सेवा पाई तुम्हारा कार्य तर उपार्जिव धन तुम्हारा संसार व्यय कर बयान कृष्ण संसार पर व्यय करियो यदि पुत्र कन्या एम कृष्ण भक्त एम व्यय कले ए असुविधा नहीं ये धन संपत्ति की आपण सेवार व्यय कर किंतु आमर सब कौन उल्टा उल्टा हो जाए भाला मंद नहीं जानी सेवा मात्र कर एक रखिले सेवा कर भल मंद किसी ना कहते कौन से भाल मंद नहीं जानी सेवा मात्र करी भाल मंद नहीं जानी तुम्हारा संसार में विषय प्रहरी तुम्हारा संसार में विषय तुम्हारा इच्छा रे मोर इंद्रिय चालना तुम्हारा इच्छा रे मोर श्रवण दर्शन प्रण भोजन वसना श्रवण दर्शन प्रण भोजन वसन निज सुख लगी किसी नहीं करी आर निज सुख लगी कुछ भक्ति विनोद बले तब सुख सार भक्ति विनोद बले तब सुख सार कहले कौन तुम्हारा इच्छा है मोर इंद्रिय चालना तुम इच्छा रे मोर इंद्रिय परिचालना करी कान मो कथा शुणिबी आखि किंतु आपण दर्शन करी कौन कहते श्रवण दर्शन घ्राण आघ्राण तुमर वासना को तुमर अर्पित तुलसी छड़ा फूल को आघ्राण करी इंद्रिय यही भावना मोर यही भावना कहले इंद्रिय मान परिचालना करबे तुम तो टाइम हो तुमको जो कृष्ण सुनिया टाइम हो जब पकड़ टाइम हो तुम इंद्रिय कौटी माया देख टाइम हो जार पति होनी माने आउटा कति हो तुम यदि एगुड़ा प्रति होनी तो कान तो शुणव ना एक कथा न शुणिले को कथा शुणव आखि तो देख ना भगवान न देखिले भी कौन झील को हो पुओ को घर हो टंका एगुड़ा देख ना कहले इंद्रिय मान को कृष्ण सेवा लगाओ कहले मोर इंद्रिय मान जो अच्छा आपण सेवा पाई विनियोग कर कारण कहीदेले ना मु सब बड़ से इंद्रिय भगवान कर जो इंद्रिय कौन कृष्ण भगवान से लगुच ये कर्णधर मुझे कथा शुणी सी देते ना कानर श्रवण शक्ति सी देते डाक को वैज्ञानिक आउटा कान तैयारी कर दो कर ये कौ 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 शक्ति द्वारा तुम शब्द शुणी पारुच क्यों शक्ति द्वारा जुहार लालसा तुम जानी पारुच कार कते टेस्ट करी का पाखरे छी कल सब कल प्रभु आपण देछंती श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना निज सुख लागी किछु नाही करियार
ଭକ୍ତର ଏଇଟା ସ୍ୱଭାବ। ନିଜ ସୁଖ ନାହିଁ, ଆମର ତ ସବୁ ହେଲାଣି ଆଗେ ନିଜ ସୁଖ ବଳିଲେ ଭଗବାନ। ମାନେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀ, ତୁମେ ମହାଜନ। ତୁ ଜାଣ ନା ସେ କାର ଧନକୁ ଖାଇ ତୁ ବଞ୍ଚୁଛ। କହୁଛନ୍ତି ଭକତି ବିନୋଦ ବୋଲେ ତବ ସୁଖ ସାର। ଆପଣ ସୁଖ ସାର, ଆଉ ସଂସାରରେ ଆଉ କୋଉ ସୁଖ ସାର ନାହିଁ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପତ୍ନୀ ପତି ଇଏ ସୁଖ ସାର ନ, ଏ ସୁଖ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ସମୟ ସୁଖ ମିଳିବ ନା। ଆରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଯୋଉ ସୁଖ, ଏବେ ଯାଇ ବୁଢା ବୁଢୀକି ଦେଖ ସେ କଣ ହଉଥିବେ। ସାନ ପୁଅ ପଟରେ ବୁଢୀ ଥିବ, ବଡ ପୁଅ ପଟରେ ବୁଢା ଥିବ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ୟା ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କ ଛାଇ ନାଇ ଡେଇଁଲେ ନାଗୁଥିବେ ଝଗଡା। ଏଇ ପତି ପତ୍ନୀର ସୁଖ। ସିଏ କହୁଥିବ ଏଇଟା ହବ ନା, ଏଇ କଥା ସେଇଟା ହବ ନା, ଚାଲିଲା। ଇଏ ଚାହୁଁଥିବ ବଡ ପୁଅ ବଡ ଲୋକ ହଉ, ସେ କହୁଥିବ ସାନ ପୁଅ ବଡ ଲୋକ ହଉ। ବାଣ୍ଟ କୁଣ୍ଟ ହେବେ। ଏଇ ହଉଛି ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ହଉଛି ନିତ୍ୟ। ଆମ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ଅର୍ଜୁନ ତୁମର ବଳକୁ, ଯଦି ବଳଟା ମୋର, ମୁଁ କହିଲି କଣ ତୁମ ଏମିତି ସୁଖ ଲାଗୁନି ନା, ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ମାନେ ତୁମେ ବଳ ଲଗାଇବ। ବଳଟା ଯୋଉ ବଳଟା କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଜପ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଚ୍ଛାଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ତୁମେ କହିଲେ କିଛି ତମର ପାପ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧଟା ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ କର, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଛାଡି ଦିଅ। ତୁମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେଟା ତୁମର, ସେଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ପାପ ହେଇଯିବ। ମୋ ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛି, ତୁମେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କର, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କର। କାରଣ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ବୁଦ୍ଧି, ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସେଇ ବଳ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ କଣ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଏଟା ତୁମେ କାହିଁ କହୁଛ ମୋ ବଳ ବୋଲି? ତୁମେ ତ ଯୋଉ ବଳ ଅଛି ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ଦଉଛି ଆଉ ଦେବି। ତୁମେ ଯାହା ସଂସାର ଖଟଉଛ ଏସବୁ କୃଷ୍ଣ କର, ଜୀବନ ଠିକ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, କଣ ତୁମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏ ବଳ ଖଟାଅ। ଏଠି ପିତା ବାବା ପଢନ୍ତି ନା ଗୀତ, କହିବୁ କଣ ହଳ, କଣ ସେ ଗୀତ, ବଳ ଖଟାଇ କରିବି ସରୁ ଚାଉଳ, ତୋ ଜମିରେ କରିକି ହଳ, ଯୋଗାଇବି ସରୁ ଚାଉଳ, ସେଇ ଚାଉଳରେ ହୋଇବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବାୟା। ଯେତିକି ବଳ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ସେବା ଲଗା, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଭଗବାନ ସେବା ଲଗା, ତେବେ ଭଗବାନ ଇଏ କଣ ଏଇ ଜନ୍ମ ଚକ୍ର ଯିବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ। ଜୟ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ।